Dobar dan, dobrodošli u našu virtualnu učionicu na otvorenom. Danas ćemo razgovarati o simetriji i asimetriji. Sigurno ste nekad hodali prirodom i vidjeli leptiriće kako lete. Ako ste imali sreću pa ste naletili na nekog strpljivog leptira i uspjeli ga fotografirati, možda je fotografija izgledala ovako. Na toj fotografiji primjećujemo da su leptirova krila jednaka, ali jednaka kao da su zrcalno preslikana. Ako na primjer fotografiji kao ovoj koju gledamo povučemo crtu koju nazivamo os simetrije i da nam je ono što je s jedne strane crte jednako onome s druge strane crte, ali kao da je u zrcalu preslikano, onda govorimo o zrcalnoj simetriji. Ajmo si sad pogledati još jednu fotografiju leptira i na njoj povući os simetrije. Je li nam ono što je s jedne strane jednako drugoj? Ne. Za ovu fotografiju ne bi rekli da je simetrična. Nju bi nazvali asimetričnom. Simetrija je jedna od onih velike riječi koje se na likovnom pojavljuju i u svom grčkom originalu označavala je dogovor o proporcijama, a i danas kad tu riječ koristimo, mislimo na nešto što nam je lijepo, skladno, proporcionalno. Kad se ispred tih velikih riječi pojavi a, uglavnom to predstavlja negaciju. Umjesto da rečemo da je ovaj leptir nesimetričan, reći ćemo da je to primjer asimetrije. Pogledajmo sljedeći primjer. Na fotografijama leptira povukli smo okomito os simetrije, ali možemo povući i vodoravno. Na ovoj fotografiji krajolika vidimo takav primjer. Ono što je iznad linije osi simetrije, preslikano je u vodi ispod linije. Naravno, odsjej u vodi nikad nije potpuno jednak, ali dovoljno je sličan da bi ovu fotografiju mogli označiti kao primjer zrcalne simetrije. Sad ću povući još i okomitu os simetrije. Osim odstupanja na desnoj strani šume, skoro bi nam ova fotografija prošla i kao primjer okomite zrcalne simetrije. Ako su vas bunile fotografije, pogledamo si još dva jednostavna primjera slova. Slovo A je idealan primjer zrcalne simetrije. Očito je da je ono što je s jedne strane osi simetrije zrcalno jednako onome što je s druge strane. Na desnoj strani vidimo slovo F. Bez obzira povučemo li okomito ili vodoravnu os simetrije, vidimo da tu nema zrcalne refleksije, zato nam je to primjer asimetrije. Sad nam slijedi malo utvrđivanje gradiva, to jest zabave sa zastavama. Zastave su super primjeri za razgovor o simetriji, jer su uglavnom jednostavnog dizajna, pa možemo vrlo lako prepoznati simetriju ili asimetriju na njima. Ako niste prepoznali, ovo je zastava Kanade. U sredini je oblik koji predstavlja javorov list. Zastava je definitivno simetrična. Ako povučemo okomito os simetrije, vidimo da su na lijeva i desna strana jednake. Idemo se malo poigrati sad. Ovako bi izgledala zastava Kanade kad bi bila simetrična, ali ako bi os simetrije bila vodoravna. Ili možda ovako. Idemo dalje. Gledamo zastavu Indije. Što mislite gdje bi mogli povući os simetrije? Okomito. Lijeva i desna strana su jednake i ovo nam je onda primjer simetrije. Zastava pacifičke države Kiribati. Što mislite? Simetrija ili asimetrija? Na prvi pogled je simetrično, osim ptice. Kad ptice ne bi bilo, onda bi mogli povući okomito os simetrije i lijeva i desna strana bi bile jednake. Ovo nam je primjer asimetrije. Još malo i gotovi smo s zabavom sa zastavama. Gledamo zastavu Kube. Simetrija ili asimetrija? Ako bi povukli vodoravno os simetrije, zastava bi bila skoro simetrična, samo na malo zvijezdica odstupa. Ovako bi morala izgledati zastava Kube i onda bi mogli reći da je to primjer simetrije. Još samo jedno pitanje u vezi sa zastavama. Gledamo zastavu Velike Britanije. Simetrija ili asimetrija? Pa naravno da nije simetrična. Na prvi pogled djeluje potpuno simetrično. Okomita os, vodoravna os. Sve super simetrično. Osim što nije. Evo, malo ćemo odlutati od naše teme. Zastava Velike Britanije, to jest Ujedinjenog kraljevstva, je sastavljena od zastava koje predstavljaju dijelove tog kraljevstva. Kad su ujedinile Engleska i Škotska, jednostavno su ujedinili i zastave. Imali su dvije zastave koje su bile simetrične i dobili su novu zastavu koja je također bila simetrična. Nakon toga su, pod navodnicima, ujedinili Irsku, što god Irci misli o tome. I taj irski crveni X je pokvario simetriju. Biti nije X, to je križ Svetog Patrika. Mogli su i njega dodati da ostane sve simetrično, ali priča je da bi onda djelovalo da ovaj škotski bijeli X, u stvari križ Svetog Andrije, služi samo kao podloga Irskome, pa su onda malo promijenili raspored i usput izgubili simetriju. Iako mislim da je ova zastava vizualno čak i zanimljivija sad u svojoj malo asimetričnoj verziji.
Moramo razumjeti da nije nužno da nam je sve što je simetrično lijepo, a da nam je sve što je asimetrično ružno. Pogledajmo si još jednu zvaničnu zastavu koja je asimetrična sa zastavom koja je simetrična. I time smo zaključili našu zabavu sa zastavama. I još nam slijedi zabava sa slovima. Znaš šta si mislite? Previše zabava u jednoj lekciji. Još samo malo. Dok Gutenberg nije usavršio tiskarski stroj, knjige su se prepisivale ručno i neki put su na početku stranice ili na početku nekog odlomka prvo slovo napravio onako veće, ukrašeno, kao ilustraciju, kao slikicu. Neki put je čak bilo teško pročitati koje je to slovo. S tim da je većina ljudi bila u to vrijeme nepismena, pa ako ništa drugo, kad su dobili knjigu u ruke, bar su mogli gledati slikice. Danas nam inicijali znače prvo slovo imena i prezimena. Recimo, Pero Kvržica, lik iz knjige, bi imao inicijale PK. Naš, to jest vaš današnji zadatak, je da napravite simetričnu kompoziciju koristeći prvo slovo vašeg imena ili prezimena. Možete birati, jer kad dam na izbor samo prvo slovo imena, uvijek se neko požali kako to nije pravedno, jer on ima teško slovo. Na primjeru ću pokazati kako bi to moglo izgledati. Povukao sam okomito i vodoravno os simetrije, u biti podijelio sam papir na pola. Povucite lagano crte s H olovkom i slobodno si i ove polovice podijelite na još manje. To će vam poslije olakšati da znate gdje bi onako naciljali slovo i njegov par s druge strane. Napravio sam D i s druge strane sam dodao još jedno. Je li to simetrično? Ne, sad je simetrično. Nema veze što je slovo okrenuto naopako što se tiče čitljivosti. Nije nam bitna čitljivost. Slovo nam je sad likovni element i okrenite ga da bude simetrično i u bilo kojem smjeru ga možete okrenuti kako vam se god svidi. Dodao sam još jedno D i dao sam u njegov simetrični par s druge strane. Isto sam napravio i dolje. Sad sam okrenuo slovo i dao sam mu svoj par na donjem dijelu slike. Radi simetričan i sad već primjećujemo da slovo kao slovo gubi svoj smisao, ali postaje zanimljivo kao likovna kompozicija. Znači, bitno nam je da to bude zanimljiva slika, nije mišljeno da sad čitamo tu sliku, znači šta bi čitali d. Evo, sad ću dodavati još slova i svaki put kad dodam slovo, dodat ću mu njegov par s druge strane. Ovo mi se čini dovoljno. Sami ocijenite koliko želite parova slova dodavati. Nema pravila, složite zanimljivu i simetričnu kompoziciju. Slova okrećite kako god želite, mogu se preklapati, to je biti nacrtana jedna preko drugih. Skica je simetrična. Sad na red dolazi bojanje. Možete raditi vodenim bojicama ili temperama. Sad ćemo na zanimljiv način malo pokvariti simetriju. Simetrično bi bilo da ovo veliko crveno D dobije svoj crveni par s desne strane. Bilo bi to sasvim u redu, ali puno zanimljivije i puno bolje za vježbu bi bilo kad bi svaki par slova obojali komplementarnim parovima boja. U lekciji za 5. razred komplementarni kameleon govorim više o komplementarnim parovima, pa si možete to tamo ponoviti. Danas je da znamo koji su osnovni komplementarni parovi boja. Komplementarni par crveno je zelena. Ovo veliko crveno D će s druge strane osi simetrije dobiti svoj zeleni par. Ljubičasto D će dobiti svoj žuti par. Ljubičasto i žuto su komplementarni par boja. Isto sam napravio i na donjem dijelu slike. Imamo još jedan komplementarni par boja, plavu i narančastu. Plavo D će dobiti svoj narančasti par. Isto sam napravio i na donjem dijelu slike. Ovo što sam do sada govorio je bilo pod pretpostavkom da radimo temperama. Tempere su guste i pokrivne boje. U slučaju da se dva slova preklapaju, jednostavno odlučite koje slovo želite obojati cijelo, to slovo će djelovati kao da zaklanja ono drugo. Ako radimo vodenim bojama, koristimo više vode za miješanje boja i uvijek se vidi belina papira. Površina koju smo obojili uvijek djeluje prozračno, onako malo prozirno. To možemo iskoristiti da nam rad bude zanimljiviji. Ako bi vodenim bojicama obojao slovo crvenom, vidimo da ta crvena djeluje manje intenzivno od one crvene s temperom. Evo, zamislimo da sam ovo D obojao crvenom vodenom bojicom, akvarelom. Na drugoj strani sam obojao njegov par zelenom. Sve boje na vodenoj osnovi se brzo suše. Kad bi se ta dva slova osušila, možemo obojati sljedeće slovo koje se preklapa s njima. Šta se desi kad obojim plavom bojem slovo koje se dijelom preklapa sa zelenim D? Na mjestu gdje se boje preklapaju, to jest gdje jedna boja pređe preko druge, doći će do miješanja. U ovom slučaju nastat će plavo-zelena. Ovo što sam sad govorio je bilo u slučaju da je zeleno D bilo suho, ali ako brzo radimo pa je zeleno D bilo mokro, a pređemo dio s plavom, isto će doći do miješanja, s tim da će se boje više prelijevati jednu od drugu, što isto može biti zanimljivo rješenje. Pogledamo si ovo crveno blijedo D s desne strane.
Kad se preklopi s narančastom, boje se smiješaju i na tom dijelu će nastati crveno-narančasta. Sad sigurno razumijemo princip, pa ću malo ubrzati. I još jedna stvar koju možemo raditi je da, na primjer, neko slovo kroz koje prolazi os simetrije obojimo pola-pola. Ovo ležeće D sam obojao pola žuto, pola ljubičasto, a njegov par na donjoj polovici papira sam obojao isto. Još sam dodao par slova, obrisao linije, to jest osi simetrije, i ovako bi izgledao gotov rad. Ajmo si ponoviti zadatak. H olovkom složimo simetričnu skicu. Papir okrenite vodoravno ili okomito. Izaberite kao motiv prvo slovo vašeg imena ili prezimena. Podijelimo papir na pola okomito i vodoravno i po potrebi podijelite te polovice na još manje dijelove da vam je lakše pod navodnicima naciljati slovo i njegov simetrični par s druge strane osi simetrije. Kad ste zadovoljni skicom, krenemo slikati. Možemo raditi vodenim bojicama ili temperama, bojima komplementarnim parovima. Nemojmo kopirati primjer. Rasporedite slova kako god želite, samo da nam rad na kraju bude simetričan. Znamo već. Pustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno.